Hi, welcome back to the Wheel of Life at Home Retreat, Hai, selamat datang kembali di retret di rumah Roda Kehidupan. where this horse race is almost finished. Saat pacuan kuda ini hampir selesai, We reached session 24 out of 25 sessions. kita telah mencapai sesi 24 dari 25 sesi, And this session is called My Hair on Fire. dan sesi ini disebut rambut saya kebakaran. And the picture you see here is of a guy with his clothes and his hair are both on fire. Dan gambar yang Anda lihat di sini adalah seorang pria dengan pakaian dan rambutnya terbakar. Let's go to the Tibetan and we can follow why we use this image. Mari kita masuk ke bahasa Tibet dan kita bisa mengikuti mengapa kita menggunakan gambar ini. Tena Shittingle. Shitting means a famous book by Arya Nagarjuna. Setting adalah sebuah buku terkenal dari Arya Nagarjuna. It's called The Letter to the King. Sorry, a letter to a friend. Yang disebut surat untuk seorang teman. Yeah, and his friend was King Udayibhadra. Temannya adalah Raja Udayibhadra. And he sent this letter to the king. Dan dia mengirim surat ini ke raja. And I think it's interesting that Pabongka Rinpoche quotes it so frequently in his Lamrim. Dan saya rasa cukup menarik bahwa Pabongka Rinpoche seringkali mengutipnya di Lamrim. Because I had the good fortune to work on that text a lot when I was very young. Karena saya mempunyai nasib baik untuk banyak mengerjakan teks itu ketika saya masih My muda. friend Art Engel, a fellow student, a dear fellow student, and my teacher translated that book. Teman saya Art Engel, seorang murid yang terkasih dan guru saya telah menerjemahkan buku itu. And what I realized by studying that book Dan apa yang saya sadari dengan mempelajari buku itu is that it's a Lamrim. adalah bahwa itu adalah Lamrim. So we tend to think of the Lamrim, the steps of the path teaching started in Tibet, but it's not true. Kita cenderung berpikir bahwa Lamrim, langkah-langkah ajaran di jalan, dimulai di Tibet, tapi itu tidak benar. So this book in Sanskrit is called Suharleka. Buku ini dalam bahasa Sanskerta disebut Suherleka. It actually, by Nagarjuna, almost 2,000 years ago, it's kind of a really beautiful Lamrim. Oleh Nagarjuna sekitar hampir 2000 tahun yang lalu, dan itu semacam Lamrim yang sangat indah. And Pabongka Rinpoche quotes two famous verses here. Dan Pabongka Rinpoche mengutip dua ayat terkenal di sini. Goam kula lobor meshona. Suppose suddenly your clothes or your hair caught on fire. Misalnya tiba-tiba pakaian Anda atau rambut Anda terbakar. And by the way, this happened with somebody during my 3-year retreat. Dan ngomong-ngomong ini terjadi kepada seseorang selama retret 3 tahun saya. Somebody got too close to the fire. Dia terlalu dekat dengan api. And their clothes caught on fire. Dan pakaiannya terbakar api. And it's very, very dangerous. Dan sangat-sangat berbahaya. So you have to actually, they taught us in the Boy Scouts. Jadi Anda harus, kita diajarkan di pramuka. Knock them down. Anda harus segera menjatuhkan mereka, segera. Yeah. Mendorong mereka. Mendorong jatuh And then mereka. roll them. Dan kemudian mengguling mereka. So I did it, you know. Dan saya melakukan itu. Did I cheer do giwa tang ne kyang? If your clothes or your hair catch on fire, you're not gonna do some other thing. Jika pakaian atau rambut Anda terbakar, Anda tidak akan melakukan hal-hal lain. You're gonna immediately do whatever you can to stop the fire. Anda akan segera melakukan apapun yang Anda bisa untuk memadamkan Like api. you're not gonna say, "Oh, my hair's on fire, but I think I'll finish my coffee first." You know? Anda tidak akan mengatakan, oh rambut saya terbakar, tapi saya akan minum kopi ini dulu. Okay, then we have a job like that. Dan kita memiliki pekerjaan seperti Yangsi itu. mepa ki. We want to put out the fire of rebirth. Kita ingin memadamkan api kelahiran kembali. We have a very short time in this life. Kita memiliki jangka waktu sangat pendek dalam hidup While ini. you are healthy, Sewaktu Anda masih sehat, while you can still meditate, sewaktu Anda masih bisa while your melakukan mind is still meditasi, clear, sewaktu pikiran Anda masih while you jernih, still have food and a place to stay, sewaktu Anda masih memiliki makanan dan tempat tinggal, you don't have time to do a lot of other things. Anda tidak punya waktu untuk melakukan banyak hal-hal This lainnya. fire is burning you now. Api ini akan sedang membakar Anda. So you have to stop everything else and try to put out this fire. Jadi Anda harus menghentikan hal-hal lainnya dan mencoba memadamkan api.
There's nothing more important you have to do in your life. Tidak ada lagi yang lebih penting yang Anda harus lakukan dalam hidup. And generally in my life, I have followed this in my life, generally. Secara umum saya mengikuti ini dalam hidup saya secara umum. And the fact is that if you want to put out that fire, Dan kenyataannya adalah jika Anda ingin memadamkan api you itu, will not have time to do many other things. dan Anda tidak akan punya waktu untuk melakukan hal-hal lainnya. So you might have to give up many of the things that other people do in their life. Jadi Anda mungkin harus menghentikan banyak hal yang orang-orang lain lakukan dalam hidup mereka. And I've been doing that for, almost 50 years. Dan saya sudah melakukan itu selama hampir 50 tahun. And I can report. Dan saya bisa melaporkan, I can tell you, saya bisa memberitahu Anda, I think I made the right decision. saya rasa saya membuat keputusan tepat. So like, for example, I'm very bad at buying birthday presents for my family. Sebagai contoh, saya tidak mahir membeli hadiah ulang tahun untuk keluarga saya. And it's not that I don't love them, we love each other very much. Dan bukannya saya tidak sayang mereka, tapi kami sangat mencintai But satu if I sama spend lain. the time to go to the store, to pick a gift for every family member, we have a big family. Dan jika saya menghabiskan waktu pergi ke toko memilih hadiah untuk setiap anggota keluarga karena kami Then I memiliki won't have keluarga time to do besar, those three things. maka saya tidak akan punya waktu untuk melakukan tiga Vipassana. hal itu. Vipassana, Try to understand dependence and emptiness. mencoba untuk memahami ketergantungan dan Shamatha. kekosongan. Shamatha, Do my meditation practice every day without breaking it to go to the store to buy a birthday. melakukan praktek meditasi saya setiap hari tanpa berhenti untuk pergi ke toko membeli hadiah ulang tahun. And then the daily study and practice of morality, which I need to support my meditation. Dan kemudian belajar dan praktek moralitas setiap hari yang saya butuhkan untuk mendukung meditasi saya. So, Nagarjuna says here, Jadi Nagarjuna mengatakan di sini, Nagarjuna mengatakan di it's sini, just like your hair is on fire. sepertinya rambut Anda terbakar, And there's nothing else more important right now. Put out that fire, then do other things. tidak ada lagi yang lebih penting sekarang. Padamkan api itu dan Become baru a Buddha melakukan and then hal-hal buy lain. birthday gifts. Menjadi seorang Buddha dan baru membeli hadiah ulang tahun. Sutim Datta, how are you going to put out this fire? Bagaimana Anda akan memadamkan api ini? Sutim Datta should have something key. You should use Sutrim, which means treating other people sweetly, nicely, not hurting other people. Anda harus menggunakan siltrim yang berarti memperlakukan orang lain dengan manis baik, tidak menyakiti orang lain. Wisdom which understands emptiness. Syarab yaitu kebijaksanaan yang mengerti kekosongan. Vipassana is the highest form. Vipassana adalah bentuk tertinggi. And then shamatha, a good steady state of meditation. Kemudian shamatha, sebuah keadaan meditasi stabil yang baik. If you remember, these are the three parts of the woodcutter. Jika Anda ingat, ini adalah 3 bagian dari penebang kayu. Sharp axe, which is wisdom. Kapak tajam yang adalah kebijaksanaan. Good focus like that unshaking flame to hit in the right place. Fokus yang baik seperti api tidak gentar yang memotong di tempat yang tepat. And then 2 strong arms of morality to swing the axe. Dan kemudian 2 lengan kuat moralitas untuk mengayun kapak. Then if you use those 3, Dan jika Anda menggunakan ketiga itu, you will reach Nyangende. The text says Nyangende, nirvana. Anda akan mencapai Nyangende, artinya nirvana. Also called Shiva, which means peace. Juga disebut Shiva, yang berarti damai. Also called Tulwa, which means you have controlled yourself completely. Juga disebut Tulwa, yang berarti Anda telah mengendalikan diri sepenuhnya. Also called Chimepe Kopang, the state beyond all impurities. Juga disebut Trimepe Gopang, yang berarti keadaan di luar segala kotoran. Also called Miga, you don't have to get old anymore. Juga disebut Miga, Anda tidak perlu menjadi tua lagi. Michi means that you don't have to die anymore. Michi berarti Anda tidak harus mati lagi. Same itself means this life and this purity will never end. Semiche, yang Never berarti hidup ini dan kemurnian ini tidak akan pernah berakhir. Then the letter to the friend, Dan di surat untuk the teman, last line is a strange. baris terakhirnya aneh. Sachu melongninda del topze. You should try to reach that place.
Anda harus mencoba mencapai tempat where itu, you don't have earth, water, fire, and wind. tempat Anda tidak memiliki tanah, air, api, dan angin, And by the way, also get rid of the sun and the moon. dan juga menyingkirkan matahari dan bulan. Okay, now that last line, I thought we should go on a little side trip, which I like to do. Dan baris terakhir, saya pikir kita harus melakukan perjalanan kecil ke samping yang saya ingin lakukan. What's that last line mean? I mean, the other words for nirvana are easy. Apa arti baris terakhir itu? Kata lain untuk nirvana mudah. Peace means, of course, I don't have negative emotions anymore. It's peaceful. Damai artinya, tentu saja saya tidak memiliki emosi negatif lagi. Saya Tua means damai. I'm self-controlled, of course. Dua berarti saya mengendalikan diri sendiri. Tima mepa, no more problems in my body, no more problems in my mind. Terima mepa, tidak ada lagi masalah di tubuh saya dan juga di Don't have pikiran to get saya. old. Tidak harus menjadi Don't tua, have to die. tidak harus mati. My life, pure life goes on forever. Hidup saya murni selamanya. That's easy. Itu mudah. But what's it mean, Sachi Melong Nidada? What's it mean to overcome earth, water, fire, wind, Apa artinya sun, and moon? mengatasi tanah, air, api, angin, matahari, dan bulan? And I went to get you some commentaries. Saya mencari beberapa ulasan. The one I enjoyed the most was by a great Mongolian author. Satu yang paling saya nikmati oleh penulis besar Mongolia. His name is Chuje Ngawang Belden. Namanya adalah Chuje Ngawang Pelden. Chuje means Dharma Lord. Chuje berarti penguasa tertinggi Dharma. He lived about, I think, 200 years ago. Dia hidup sekitar, saya rasa, 200 tahun yang lalu. Here's his commentary to that last line. Ulasannya tentang kalimat terakhir itu. So we're going deeper, and that's what we do, and that's why this Lamrim teaching is so slow. Ini yang kita akan masuk lebih dalam, dan itulah yang akan kita lakukan, dan mengapa ajaran Lamrim ini berjalan begitu lambat. Now he says, what about this strange last line? Jadi sekarang apa artinya baris terakhir yang aneh ini? So there's a Mongolian master. Jadi ada master Mongolia. He says, what about this strange last line? Dia berkata, bagaimana dengan baris terakhir yang aneh ini? He says, well, Sachu Melung, these 4 elements. Dia mengatakan Sachu Melung, 4 elemen ini. That's easy. Itu mudah. Dilache means they refer to the 4 elements. Dilache artinya mengacu pada 4 elemen. After you reach nirvana or become a Buddha, artinya setelah Anda mencapai nirvana atau menjadi Buddha, you don't have this normal body. Anda tidak memiliki tubuh normal ini lagi. Made of these 4 elements. Yang terbuat dari 4 elemen. You have what we call rainbow body. Anda memiliki apa yang kita sebut tubuh pelangi. Why is it called rainbow body? Mengapa disebut tubuh pelangi? From a distance, dari kejauhan, a rainbow looks like it has a shape and it looks like it has colors. Pelangi terlihat seperti memiliki bentuk dan memiliki But then when warna. you come up close to the rainbow, tapi ketika Anda mendekati pelangi, you can put your hand through it. Anda dapat melalukan tangan And Anda. Buddha's physical body is similar. Dan tubuh fisik seorang Buddha juga sama. Now here's the part that I like about his commentary. It's very sweet. Ini bagian yang saya suka tentang ulasannya, manis sekali. He says, Nyinda. Now why did he mention sun and the moon? Dia menyebut Nyinda, lalu kenapa mereka menyebut matahari dan bulan? This is called this is a famous book called Extraordinary Praises or something. It's praise of the one who is extraordinarily superior. Ini adalah buku terkenal yang disebut pujian untuk orang luar biasa yang superior. He's gonna quote a book. Jadi dia akan mengutip bukunya. Eulogy means a poem of praise. Ini adalah sebuah eulogi terkenal. Eulogi berarti puisi pujian. And it says, dan dikatakan, which is probably a mistake. And everything is misspelled and miscarved. Di sini semuanya salah eja dan salah ukir. Saya harus mengganti banyak kata-kata. Dia berkata, the green parrot who talks, the bird who talks. Burung beo hijau, burung yang berbicara. He poked the sun. Dia mematok matahari with his beak. Dengan paruhnya. And then they say he got to nirvana. Dan kemudian mereka bilang dia pergi ke nirvana. What's that all about? Artinya This apa? is supposed to explain the sun and the moon. Ini seharusnya menjelaskan matahari dan bulan. Tidak ada lagi matahari, tidak lagi bulan.
Forget the sun and the moon. Lupakan matahari dan bulan. Changsong means a Hindu saint. Trangsong artinya orang suci Hindu. He's called Gepe Pu. Namanya Geshe Pu. With some miracle powers. Dengan sedikit kekuatan ajaib, He took a parrot or he became a parrot. It's not clear. dia naik burung beo atau dia menjadi burung beo, nggak terlalu jelas. He flew to the sun. Dia terbang ke matahari, and he poked a hole in the sun. dan dia mematok sebuah lubang di matahari, And then that saint got into the hole. dan orang suci itu masuk ke dalam lubang. And he reached nirvana. Dan dia mencapai nirvana. Okay, so this Mongol master, who is a great master, Jadi Master Mongol ini adalah seorang master besar. he says, Nagarjuna's book, Dia bilang buku Nagarjuna, they are criticizing this idea that nirvana is some place on the other side of the moon or something like that. melakukan kritik atas gagasan ini bahwa nirvana adalah suatu tempat di sisi lain bulan atau sesuatu seperti itu. So he criticizes, he says when the book says you are free of the sun and the moon, it means you are free of this dumb idea about what is nirvana. Waktu buku itu berkata Anda bebas dari matahari dan bulan, artinya Anda bebas dari ide bodoh tentang apa itu nirvana. I found another interesting... Yeah, here is a commentary by Rendawa. Ada satu komentari menarik dari Rendawa. Rendawa was a Sakya master who was the teacher of Tsongkhapa. Rendawa adalah master Sakya yang adalah guru Tsongkhapa. And when he explains the sun and moon, dan sewaktu dia menjelaskan matahari dan bulan, Chirupakachik, some non-Buddhists say, young Chirupakachik, it's at the end of his quotation. Beberapa orang non-Buddhis mengatakan ini di bagian akhir ulasannya. Kawa, tung, gyapa, pa, showa, mo mutik dog. It says, some people think when you reach nirvana, you go into some white light. Ada orang berpikir waktu Anda mencapai nirvana, Anda masuk ke cahaya putih. It's like the color of snow. Seperti warna salju. Or the color of a white shell. Atau warna sebuah tempurung putih. Or like the color of pearl or the color of yogurt. Atau seperti warna mutiara atau warna yogurt. And it looks like an umbrella covers you. Dan seperti sebuah payung yang menutupi Anda. And these are all weird ideas about nirvana. Dan ini semua ide aneh tentang nirvana. So when this book says, you go beyond the sun and the moon. Jadi katanya waktu buku ini mengatakan Anda melampaui matahari dan bulan. It means you go beyond these dumb ideas about, nirvana is like a big umbrella that's colored white, and you stay under the umbrella like in a donut of the sun. Berarti Anda melampaui ide-ide bodoh seperti nirvana yang seperti payung besar berwarna putih dan Anda berada di bawah payung yang seperti donat matahari. And you can say those are just stupid old ideas from some weird groups in India. Dan Anda dapat mengatakan itu hanya ide-ide bodoh lama dari beberapa kelompok aneh di India. But you might examine what ideas you have, what is nirvana. Tapi Anda mungkin juga memeriksa ide-ide apa yang Anda miliki tentang apa itu nirvana. Maybe it's not much different from the white umbrella. Mungkin tidak jauh berbeda dari payung putih. Now, just for fun, which I enjoy doing, I thought you would like to go to this is a book by Pabongka Rinpoche himself. Ini adalah sebuah buku oleh Pabongka Rinpoche sendiri. And this is a beautiful kind of genre of book. It's a type of literature. Ini adalah buku indah sejenis sastra. And it's called Chilen. Chilen means question and answer. Yang disebut Trilen yang berarti tanya jawab. Even in this course, we're going to be doing a special master class. Bahkan di pelajaran ini kita akan melakukan kelas master khusus. And I'll be accepting questions from you and I'll be giving answers live. Saya akan menerima pertanyaan dari Anda dan saya akan menjawabnya langsung. And also in the expanded course, you'll be able to ask questions directly online or in person, or by internet to senior
ACI teachers. Dan di pelajaran yang lebih luas, Anda bisa mengajukan pertanyaan langsung secara online atau pribadi atau melalui internet ke guru But ACI in senior. ancient times, Tapi di zaman dulu, somebody would sit there, and like carving the question. seseorang akan duduk di sana mengukir pertanyaannya. So here's a question that somebody actually asked Pabongka Rinpoche probably about 100 years ago. Jadi ini adalah pertanyaan yang benar-benar ditanyakan pada Pabongka Rinpoche sekitar 100 tahun yang lalu. So what about that last line of the letter to a friend which talks about you reach nirvana where you don't have sun and moon anymore? Jadi apa arti baris terakhir dari surat kepada seorang teman yang bilang sewaktu mencapai nirvana Anda tidak memiliki matahari dan bulan lagi? Here's Pabongka's own answer. Dan ini he didn't ask the question in his lamrim, but somebody asked him later. Dan ini jawaban Pabongka sendiri karena dia tidak mengajukan pertanyaan ini di dalam rimnya, tapi seseorang bertanya. Kemudian, and by the way, this is the great benefit that we have 5 million pages of scriptures digitalized in the last 33 years. Dan ini adalah keuntungan terbesar karena kita memiliki 5 juta halaman kitab kuno yang dibuat menjadi digital selama 33 tahun terakhir. Many of you watching this Lamrim are helping to organize fundraising for that. Dan saya tahu banyak dari kalian yang menonton Lamrim ini membantu mengumpulkan dana untuk melakukan digitalisasi itu. And I wanted to thank you for that. Dan saya ingin berterima kasih untuk itu. And the reason I can go deeper with you dan alasan saya bisa masuk lebih mendalam dengan Anda is because of your fundraising. Adalah karena penggalangan dana Anda. And it definitely helps poor people around the world who ini train. Jelas membantu orang miskin seluruh dunia yang kami latih. For 33 years. Selama 33 tahun. And it's beautiful now. Some of those ladies that I met in the first year. Dan sekarang indah, beberapa wanita yang saya temui di tahun pertama proyek ini, they had children. Mereka punya anak. Now those children are working next to them on the computer. Dan sekarang anak-anak itu bekerja di sebelah mereka di komputer. Okay, so here it says Chupa Gashiki, Jungwashi da Ninda Solo Topja Tatu Zimbutang. So it says some people di sini ancient weird schools. Dikatakan beberapa orang sekolah aneh kuno. They think nirvana is like a white light where you go and you stay in this white light. Mereka berpikir nirvana seperti cahaya putih, tempat yang Anda tuju dan Anda akan tinggal di cahaya putih itu. These are strange ideas that nirvana is a physical place. Ini adalah ide-ide aneh bahwa nirvana adalah tempat fisik. But if you really want to go to the real nirvana, tapi jika Anda benar-benar ingin menuju ke nirvana yang nyata, Anda perlu 3 pelatihan itu. Moralitas, konsentrasi, dan kebijaksanaan. Okay. Yeah, I have to say, a lot of people think banyak orang berpikir that if you study this section that we've covered with 25 classes, jika Anda mempelajari bagian ini yang telah kita bahas dengan 25 kelas, jika Anda mempelajarinya dengan baik, then you will reach nirvana. Maka Anda akan mencapai nirvana. And, people think it's like you got very drunk. Mereka berpikir sepertinya Anda menjadi sangat mabuk. And you are like this, Anda seperti ini for the rest of time. Selama sisa waktu Anda. And you are just like in another space. Anda seperti berada di ruang lain. This is not nirvana at Ini all. bukan nirvana sama sekali. Nirvana's definition. Definisi nirvana. You basically get rid of your anger and jealousy and other negative emotions forever. Pada dasarnya Anda menyingkirkan kemarahan dan kecemburuan dan emosi negatif lainnya selamanya. That's nirvana. Itulah nirvana. So Xiaoping, for example, yesterday she was translating for me here. Contohnya Xiaoping, kemarin dia menerjemahkan saya di sini. And today she's translating for me here. Dan hari ini dia menerjemahkan lagi untuk saya di sini di tempat yang sama. Then it's possible that she reached nirvana last night. Maka mungkin dia mencapai nirvana tadi malam. And she won't look any different. Dan dia tidak akan terlihat berbeda. Okay, so you have to understand that. Jadi Anda harus mengerti itu. It's the person sitting next to you. Orang yang duduk di samping Anda, they could have reached nirvana last night because of these great classes. Mereka bisa saja mencapai nirvana tadi malam karena kelas-kelas besar ini. And they're not going to change. Their outer appearance is not going to change. Mereka tidak akan berubah, penampilan luar mereka tidak akan berubah. They don't have any more negative emotions, and you cannot make them angry.
Mereka tidak memiliki emosi negatif lagi dan Anda tidak bisa membuat mereka marah. Okay, let's go back to the lamrim. Mari kita kembali ke lamrim. But that kind of going deeper is only possible because we have a database that we built for 33 years. Tapi kita bisa masuk lebih mendalam seperti itu mungkin terjadi karena kita memiliki database yang kita bangun selama 33 tahun. I estimate we have 117 years to go. Saya estimasi kita masih memerlukan 117 tahun lagi. So I hope you will continue to help and I thank you for your help. Dan saya harap Anda terus membantu dan saya berterima kasih atas bantuan Anda sejauh ini. Especially Gold Club friends. Terutama teman-teman dari Gold Club. Okay. Well, what is it that people in this medium motivation? Jadi apa motivasi medium orang-orang di sini? What are they trying to reach? Apa yang mereka ingin capai? They just want to stop suffering forever for themselves. Mereka hanya ingin menghentikan penderitaan selamanya untuk diri mereka sendiri. Well, what should they be focusing on? Jadi apa fokus mereka seharusnya? Tiga pelatihan yang luar biasa. Extraordinary trainings. Always being nice to other people. Selalu bersikap baik pada orang lain. Doing your meditation every morning. Melakukan meditasi setiap pagi. And study about emptiness. Dan belajar tentang kekosongan. Now, now, if I wasn't going to teach you guys the highest track, Mahayana track. Jika saya tidak akan mengajar kalian sistem tertinggi, sistem Mahayana. If this was just a series of lectures about how to reach nirvana, not Buddhahood. Jika ini hanya serangkaian kuliah tentang cara mencapai nirvana, bukan kebudaan. Okay, of course, Buddhahood means your whole body changes, your whole mind changes. You're able to help people on billions of planets at the same time. Tentu saja kebudaan berarti tubuh Anda berubah, seluruh pikiran Anda berubah, Anda dapat membantu orang di miliaran planet pada saat yang sama. Yeah, nirvana just means me, one person here on this couch. I don't have anger, I don't have jealousy. Sedangkan nirvana hanya berarti saya, satu orang di sini, di sofa ini, tidak marah, tidak cemburu. Which might, by the way, that means you got out of the wheel of life. Yang berarti Anda keluar dari roda kehidupan. But not everybody who reached nirvana reached Buddhahood. Tapi tidak semua orang yang mencapai nirvana mencapai kebudaan. Okay, Buddhahood, your whole being changes. Kebudaan, seluruh tubuh Anda berubah. And you are able to help countless beings on countless planets at the same time. Dan Anda dapat membantu makhluk yang terhitung jumlahnya di planet yang terhitung pada waktu yang sama. Pabongka Rinpoche says, lalu Pabongka Rinpoche mengatakan, I'm not done with you after I finish this nirvana thing. Saya belum selesai dengan Anda setelah saya menyelesaikan nirvana I have ini. a big plan for you. Saya punya rencana besar untuk Anda. We're going to go to the greater way teachings, Mahayana teachings. Kita akan mempelajari ajaran jalan lebih besar, yaitu Mahayana. To become a Buddha. Tempat Anda belajar untuk menjadi seorang Buddha. To get to that Buddhahood, you're also going to need these same three trainings. Untuk sampai ke kebudaan itu, Anda juga akan membutuhkan 3 pelatihan yang sama. So if I wasn't going to teach you this highest path, jadi jika saya tidak mengajarkan Anda jalan tertinggi ini, nirvana, jika saya hanya mengajar Anda tentang nirvana, I would teach you the details of those 3 trainings today. Maka saya akan mengajar Anda rincian dari 3 pelatihan hari ini. I am going to teach you those higher goals. Tapi saya akan mengajarkan Anda tujuan yang lebih tinggi. So I think we'll save 2 of those trainings for later. Jadi saya pikir kita akan melakukan keduanya di sesi berikutnya. Shamatha training. Seperti latihan shamatha, deep meditation, meditasi mendalam, vipassana training, meditasi vipassana, special view of emptiness, pandangan khusus kekosongan. I'll teach those to you guys later. Saya akan mengajari kalian nantinya. And by the way, that's my plan also. Itu juga rencana saya. After we finish this book, because Pabongka Rinpoche doesn't spend much time on shamatha and vipassana in this book. A little bit, but not much. Setelah kita menyelesaikan buku ini, karena Pabongka Rinpoche tidak mengajarkan banyak tentang shamatha dan vipassana dalam buku ini, sedikit tapi tidak banyak. At the end of this book, we're going to go to the great book on the steps of the path. Pada akhir buku ini kita akan masuk ke buku besar Langkah di Jalan. Lam Rim Chen Mo. Lam Rim Chen Mo.
that will take us 13 more years to finish. Yang akan memerlukan 13 tahun lagi untuk menyelesaikannya. We will just do the part on shamatha and vipassana. Kita hanya akan melakukan Just bagian that tentang part, shamatha dan vipassana. Okay, so I'm telling you and Pabongka's telling you, we'll get to there later. Those two trainings we'll cover later. Jadi saya memberitahu Anda dan Pabongka memberitahu Anda, kita akan sampai ke sana nanti, 2 pelatihan yang akan kita liputi nanti. Means let's focus on ethical way of life. Mari kita fokus pada etika kehidupan. That's the Chakshe here. Chakshe means that's the high lama's tradition at this point. We just focus on morality because we're going to teach you shamatha vipassana later. Chakshe berarti tradisi lama tinggi pada saat ini. Kita akan. He quotes again Nagarjuna's letter to a friend. Lalu dia mengutip lagi surat untuk seorang teman dari Nagarjuna. How can I describe the practice of living an ethical life? Bagaimana saya bisa menjelaskan praktek hidup beretika? Well, think about this planet Earth, the big dirt, the huge. All the countries are resting on this planet. Pikirkan tentang planet bumi ini, tanah besar, semua negara berada di planet ini. Is an old joke. Itu adalah lelucon lama. Gyudang Migyuse. The dirt of this planet holds up everything that's moving and everything that's not moving. Tanah planet ini menyangga segala sesuatu yang bergerak dan segala sesuatu yang tidak bergerak. So right now we're in Sedona, Arizona. Sekarang ini kita berada di Sedona, Arizona. I don't know if you can see, but these red mountains in the background are very, very famous. 6 million people a year come here to visit. Saya tidak tahu apakah Anda bisa melihat, tapi pegunungan merah ini di belakang sangat-sangat terkenal. 6 juta orang datang sini untuk berkunjung. Quietly holds up those mountains all day, all night. Dan tanah ini menyangga pegunungan ini dengan sabar dan tenang sepanjang hari dan sepanjang malam. And if you look out the window here, you can see some cars moving. Dan jika Anda melihat keluar jendela di sini, Anda dapat melihat beberapa mobil lewat. And the earth patiently holds them up all the time, also day and night. Dan bumi yang menyangga mereka dengan sabar sepanjang waktu, juga siang dan malam. So whether things are moving, like the cars, or whether things are not moving, like the red mountains, the earth is very patient. He just holds them up. Jadi apakah terhadap hal-hal bergerak seperti mobil atau yang tidak bergerak seperti pegunungan merah, bumi sangat sabar menyangga mereka. And the Nagarjuna says, your morality is like that. Dan Nagarjuna mengatakan moralitas Anda seperti itu. You want to meditate. Anda ingin bermeditasi. Anda ingin melihat kekosongan secara langsung. By the way, the meditation is like the mountains. Meditasi itu seperti pegunungan. And the seeing emptiness directly is like the cars. Dan melihat kekosongan secara langsung itu seperti mobil. Somebody patient, quiet, always there, has to be under foundation. Tapi seseorang yang sabar, tenang, selalu berada di sana, harus berada di bawah fondasinya. And that's morality. Dan itu adalah moralitas. Being nice to other people is the foundation of every good quality. Bersikap baik pada orang lain adalah dasar dari setiap kualitas baik. Therefore, oleh karena itu, never hurting any other person is extremely important. Tidak pernah menyakiti orang lain itu sangat penting. Treating other people nice is the root of all Buddhism. Memperlakukan orang lain dengan baik adalah akar dari semua Buddhisme. If you keep an ethical way of life, if you are nice to other people, the benefits that come to you are unbelievable. Jika Anda mempunyai cara hidup yang etis, jika Anda baik kepada orang lain, manfaat yang Anda dapatkan tidak bisa dipercaya. And if you don't keep to an ethical way of life and you do hurt other people, you cannot imagine the kind of trouble you are making for yourself. Dan jika Anda tidak menjaga cara etis dalam hidup dan menyakiti orang lain, Anda tidak bisa membayangkan masalah yang Anda buat untuk diri sendiri. Another important thing that Buddha said about being nice to other people. Suatu hal penting lain yang Buddha katakan tentang bersikap baik kepada orang lain. If people in any city or country are keeping their commitment to be nice to other people.
Jika orang-orang di setiap kota atau negara menjaga komitmen mereka untuk sikap baik kepada orang lain, then Buddhism is there. Maka Buddha berkata, Buddhisme ada di sana. And if they're not keeping those kind of commitment to be nice to other people, dan jika mereka tidak menjaga jenis komitmen untuk bersikap baik kepada orang lain, then you cannot say Buddhism reached that place. Dan Anda tidak bisa mengatakan Buddhisme telah mencapai tempat itu. Yeah. Then he repeats. Kemudian dia mengulangi lagi. Gelong dulwa zimba temba yula. If there's one person in a city, jika ada satu orang di kota keeping to a way of life where they never hurt other people, yang menjaga cara hidup yang tidak pernah menyakiti orang lain, maka Buddhisme ada di kota itu. Then even if there's a tantra, right, high secret teaching, bahkan jika ada tantra, ajaran rahasia tinggi, reach that city, mencapai kota itu, and everybody's like, they're ringing their bells, dan semua orang membunyikan lonceng mereka. But if they're not being nice to other people, tapi jika mereka tidak bersikap baik kepada orang then lain, we can say the Buddha's teaching did not reach that place. Maka kita bisa mengatakan ajaran Buddhis tidak mencapai tempat itu. Even though people are practicing the highest teaching there, but they are not moral. Meskipun orang-orang berlatih ajaran tertinggi di sana, tapi mereka tidak bermoral. Therefore, oleh karena itu, the Buddha said himself, Sang Buddha mengatakan sendiri, ngani nyangende kyonna dini kyuki tumbashe. After I disappear from this world, after I reach my final setelah saya menghilang dari dunia ini, setelah saya mencapai nirvana terakhir, part of me will stay in this world. Sebagian dari saya akan tinggal di dunia ini. And that part of me will be your teacher forever. Dan bagian dari diri saya itu akan menjadi guru Anda selamanya. And that's keeping your vows and not hurting other people. Dan itu adalah menjaga sumpah Anda dan tidak menyakiti orang lain. If one person in this world, jika ada satu orang di dunia ini, is keeping their commitment never to hurt other people, yang menjaga komitmen mereka tidak pernah menyakiti orang lain, then Buddha said, you can say, I'm still here. Lalu Buddha berkata, Anda bisa mengatakan saya masih di sini. Final sentence of this series. Kalimat terakhir dari seri ini. And then the 25th session will be a review. Dan di sesi ke-25 akan ada ulasan. So listen and let it be like a mantra for you. You know, listen to the words. It's a blessing. Dengarkan ini yang menjadi seperti mantra untuk Anda. Rangyuki Tsurtum Latembe Kutsab Yinyam Du Chete Chene Sungke. So most of you listening, kebanyakan dari Anda yang mendengarkan, you probably took some kind of Buddhist vows. Anda mungkin sudah mengambil beberapa jenis sumpah Buddhis. At least the 10 good deeds. Setidaknya 10 perbuatan baik. No killing. Tidak membunuh. No stealing. Tidak mencuri. No hurting other people's relationships. Tidak melukai hubungan orang lain. Etc. Dan lain-lain. So we can say that in your mind stream, kita dapat mengatakan bahwa dalam aliran pikiran you Anda, are keeping this way of life, Anda menjaga cara hidup ini, where you are nice to other people. Saat Anda bersikap baik kepada orang lain. And then Pabongka says, lalu Pabongka berkata, dan kita bisa berkata, okay, you don't have to be perfect. Anda tidak harus sempurna. But those of you who are trying to keep your 6 times book, tapi Anda yang mencoba menulis buku 6 kali, and you are, since you heard about this teaching about seeds, dan karena Anda mendengar ajaran ini tentang bibit, you are trying to be nicer to other people. Anda mencoba untuk bersikap baik kepada orang lain. As long as you're generally imperfectly trying to be nice to other people, not perfectly. Selama Anda secara umum dan secara tidak sempurna mencoba memperlakukan orang lain dengan baik, Buddha is alive inside of you. Kita dapat mengatakan bahwa Buddha hidup di dalam diri Anda. And the chete means take good care of that Buddha. Chete berarti menjaga baik-baik Buddha ini. Okay, that's the end of session 24. Ini adalah akhir dari sesi ke-24. In session 25, we're going to do a review of the whole 25 sessions. Di sesi 25 kita akan melakukan tinjauan dari seluruh 25 sesi. We'll see you then.
Sampai ketemu lagi. I know, Xiaoping, you're very tired and you've been working very hard, and thank you for translating. Saya tahu Xiaoping Anda sangat lelah dan telah bekerja sangat keras. Terima kasih untuk menerjemahkan.